बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद गौसर अब्बास इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। नाज़रीन, कराची की जब हम सियासत की बात करते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें हमेशा एक आपस में खींचातानी नजर आ रही होती है बहुत सारी पार्टीज के बीच में। उसमें एक बड़ा मेजर स्टेक होल्डर जो है वो जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है उसको जो है वो कंसिडर किया जाता है हमेशा से। कराची की तरक्की की बात हो, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो हमेशा उसका किरदार जो है वो सर फहरिस्त नजर आता है। लेकिन पिछले कुछ अर्से में हमने देखा कि MQM को जो है वो थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और पीपल्स पार्टी जो है वो साहिब इक़्तिदार रही। लेकिन अब जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई उसके बाद पीपल्स पार्टी और MQM का जो अलायंस हो रहा है, तो देखते हैं कि अब कराची के लोगों के लिए जो है वो क्या फर्दर तहाइफ जो है वो प्रेजेंट करने जा रही है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पीपल्स पार्टी मिलके, क्योंकि दो बड़े स्टेक होल्डर्स जो कराची के हैं वो एक इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और तीसरी जो जमात उसके अंदर शामिल हुई वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुई। अगर 2018 के इलेक्शन की बात की जाए तो शायद MQM की जो सीट्स है उसमें बहुत सारी सीट्स जो है वो तहरीक इंसाफ ने जो है वो विन की। तो अब दोबारा से अलायंस हो गया MQM का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। तो आज हमारे साथ मौजूद है इस पर बात करने के लिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा और मेंबर हैं सिंध असेंबली के मोहम्मद हुसैन साहब। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हुसैन भाई, दोबारा आपका पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस हो गया, ऑपोजिशन से अब आप जरा गवर्नमेंट के साथ हो गया। कराची के लोगों के लिए कोई खुशखबरी आने जा रही है? सबसे पहले तो मैं आपको भी एक क्लैरिफिकेशन दे दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हम हुकूमत में शामिल नहीं हुए हैं। हुकूमत में हम वफाद में PDM के साथ हमारा अलायंस है और इसी वजह से हमारे हैं दो एग्रीमेंट अपने किए, एक वफाकी गवर्नमेंट के साथ और दूसरा प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वर्किंग रिलेशनशिप हमने इनके साथ कायम की है। वो एग्रीमेंट के मुलाकात की कि जी ये हमारे मुल्क के, हमारे अर्बन के या सिंध के लोगों के ये मसाइल हैं, इन मसाइल को आप हल करें, हमारा आपके साथ वर्किंग रिलेशनशिप कायम रहेगा। अभी तक हमने गवर्नमेंट में जाने की हामी भी नहीं भरी, हमने मिनिस्ट्री को एक्सेप्ट की। तो जो एग्रीमेंट हुआ है हमारा वफाक के साथ और सूबाई हुकूमत के साथ, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, तो हमारी कोशिशें काफी ये है कि जल्द से जल्द इन दोनों एग्रीमेंट को पेशरफ्त हो, तेजी के साथ इस पर पेशरफ्त अगर होती है तो यानी कि इसके अंदर भी आपने एक पीपल ओरिएंटेड एजेंडा रखा है, बजाय इसके कि सिर्फ ये होता कि MQM जल्द होगी कुछ बता कर दे। लेकिन इसमें आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमने पीपल ओरिएंटेड एजेंडा है, जिसका सबसे पहला जो पॉइंट है वो लोकल गवर्नमेंट एक्ट है कि जिसके लिए पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कमान की है कि आर्टिकल 148 के तहत सिंध के जो इदारे हैं जो सिविक कम्युनिटीज को प्रोवाइड करते हैं उन्हें आर्टिकल 148 के तहत उनके कानून को दुरुस्त किया जाए और लोकल गवर्नमेंट एक्ट को भी आर्टिकल 148 के तहत यानी पॉलिटिकल, फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टियार दिए जाए, यानी टोटल एम्पावरमेंट किया जाए। ये है पहला नुकता। फिर इसके बाद मजीद नुकता आता है कि जी जो मुलाजमा कमेटी होता है अर्बन का 60-40 उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। उसी तरीके से डोमिसाइल जारी बने लाखों की तादाद में उनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए और उसके लिए बाकायदा स्क्रूटनी हो। स्क्रूटनी होने के साथ साथ एक कमीशन बने, जारी डोमिसाइल जितने लोग मुलाजमतें दी हुई है उनके डोमिसाइल उसको कंपनसेट करें। और अच्छा, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात करें, डोमिसाइल जारी बने लाखों की तादाद, ये कैसे बने और कैसे लाखों की तादाद में? देखिए, डिप्टी कमिश्नर से ऑफिस हैं जहाँ से डोमिसाइल बनते हैं। पिछले कई सालों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो हुकूमती दौर चल रहा है, टीम चल रहा है 2008 से, इस दौर में बड़े पैमाने पर 1000, 2000, 5000, 3000, 4000 देकर
उन लोगों ने कमाई है जिनका अर्बन सिटी से ताल्लुक नहीं था। उसकी बुनियाद पर क्या हुआ कि फिर जाली डोमिसाइल पीआरसी बन के 1 लाख के करीब जाली डोमिसाइल पीआरसी पर कराची के बड़े लिखे नौजवान बेरोजगार पर डाका डाला। और उसके साथ साथ एक और फिगर हमारे पास है कि 10 से 15,000 अफगानी जिन्होंने शनाख्ती कार्ड की आंख बनवा लिए, डोमिसाइल पीआरसी बनवा लिए, वो बाकायदा पुलिस में उनके अपॉइंटमेंट हुए अफगानी। बहुत सारे ये मल्टीपल इशूज हैं। इसी तरीके से मथुरा सिंह का जो जमीनों का इशू था कि जी जब पाकिस्तान बना तो ये तय हुआ था कि यहाँ से जो हिंदू इंडिया जाएंगे उनकी जो प्रॉपर्टी होगी वहां से आने वालों को दी जाएगी। इसी तरह हिंदुस्तान में जो प्रॉपर्टी होगी यहाँ से जाने वाली हिंदुस्तान जाने वालों को दी जाएगी। वो जो मथुरा प्रॉपर्टी थी, मथुरा जमीन थी, उसको पर इंडिया से हिजरत करके आने वालों को राइट, तो वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के मुख्तलिफ अखबार में वो जमीनों पर कब्जा कर दिया। तो उसका भी हम असेसमेंट चाहते हैं। अच्छा, 2018 के इलेक्शन की अगर बात की जाए तो शायद ज्यादा आपकी सीट्स जो है वो पीटीआई को बहुत सी सीट्स में, तो आप अपना राइवल जो है वो पीटीआई को समझते हैं या पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को समझते हैं? और पीएलपी एक नया उसके अंदर डिपार्टमेंट। देखिए, जहां तक ताल्लुक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ये तमाम सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, हर जगह पर ये हकीकत आया हो गई है कि इस तरह हमारी सीटें रातों रात को दिलवाई गई। किन लोगों ने दिलवाई वो भी सब एक्सपोज हो गए। राइवल यहाँ सिंध में हमारा कोई भी नहीं है। अगर मुनसिफाना अंदाज, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट अंदाज में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल फ्री होकर फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाए तो ये सारी सुविधाएं आज भी है। जहां पर मुख्तलिफ इदारों की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, वो इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो इंतजामी मशीनरी है उसके इस्तेमाल की वजह से भी हमारी सीटें हमेशा छीनने की कोशिश की गई। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हमारे साथ राइवल किस तरह है? राइवल इस तरह है कि उनकी सिंध में हुकूमत है गुज़श्ता 12-13 साल, तो जो इक़्तिदार में है, जिसके पास इक़्तिदार की मशीनरी है, अथॉरिटी है, फाइनेंशियल पावर है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, तमाम इख्तियार जिन लोगों के पास हैं, तो अवाम के मसाइल हल करने की भी जिम्मेदारी उन्हीं लोगों की है जिनके पास मसाइल है। तो इस तरीके से पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के साथ हमारी लड़ाई रहती है। और दूसरी वजह ये भी है कि जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, जिसकी जिम्मेदारी है पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े शहर है, तमाम जो मसाइल है, यानी एक स्वीपिंग से लेके डेवलपमेंट तक के, तब चाहे सड़कें हों, फ्लाईओवर हों, अंडरपासेस हों, कॉलेज हों, यूनिवर्सिटी हों, ये सारी डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड जो बल्दियात है वहाँ की, जो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन है, वो इतने बाख्तियार होते हैं कि सारे मामला मसाइल हल करने। एडमिनिस्ट्रेटर कराची की एक कमिटमेंट आपके साथ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के साथ चल रही थी, तो क्या अब एडमिनिस्ट्रेटर कराची एमक्यूएम का लग रहा है या आप लोग नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं? देखिए, इसके ऊपर हमारी बातचीत बिल्कुल हुई थी और हम एडमिनिस्ट्रेटर को लगाना भी चाह रहे थे, लेकिन जब ये सारे इशू मैच्योरिटी के ऊपर आए तो फिर ये NA-240 का इलेक्शन आ गया। ये फिर बल्दियात के इलेक्शन की तेजी से आ गए, छोटे मोटे इलेक्शन नहीं है, कराची हैदराबाद पूरा सिंध है। तो हमारी पूरी पार्टी जो है इस वक्त NA-240 के इलेक्शन में लगी हुई थी। अब हमारे पास ये 2 महाज और हैं, एक बल्दियाती इलेक्शन का, एक 245 आमिर लियाकत के इंतकाल के बाद जो सीट खाली हुई है वो भी हमारी रिवायती सीट है। तो अब हम इन दोनों फ्रंट्स के ऊपर अब हमें फाइट करनी है। तो इस वजह से अभी हमारी ये जो दीगर मामला है पार्टी के तो उस कमेटी का हिस्सा नहीं, तो अभी हमारी एक्सरसाइज है वो फिलहाल लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन सिंध के अंदर होने जा रहा है। देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कराना चाहता है, लेकिन सिंध की 5 बड़ी पार्टियां
جس میں پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف، MQM پاکستان، تحریک انصاف اور GD، یہ پانچوں پارٹیاں ان حالات میں نہیں چاہتی ہیں کہ بلدیاتی الیکشن ہو. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو آرڈر آیا، جو ججمنٹ آئی جنوری 2022 میں، انہوں نے جو یہ آرڈر دیا کہ جو موجودہ بلدیاتی نظام ہے، بلدیات کا جو قانون ہے، وہ بلدیاتی حکومتوں کو امپاور نہیں کرتا ہے، اختیار نہیں دیتا ہے، با اختیار نہیں کرتا ہے، بلکہ یہ بے اختیار. لہذا اس میں فوج پر تبدیلیاں لائی جائیں. تو ہم یہ 5 پارٹیاں یہ سمجھتی ہیں کہ جب تک یہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کے مطابق تبدیلیاں نہیں کر لی جائیں، اس وقت بلدیاتی الیکشن نہیں ہونے چاہیے. اگر تبدیلی کی بغیر الیکشن ہوتے ہیں تو میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ ایشو ہے کہ الیکشن قریب آ گیا ہے، جنرل الیکشن بھی اور ہلکا بندیوں پہ بار بار ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ اپنی بارہ سے ہلکا بندیوں کا پروسیس شروع ہو گیا، سینسس کا ایک بڑا مسئلہ ہوا. تو کیا MQM متفق ہے ان سینسس سے اور ہلکا بندیوں سے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نئی الیکشن کمیشن میں اس میں بھی کچھ آدمیاں کی ہیں اس میں؟ لیکن 2017 کی جو سینسس اس پر تو خالی ہمارے نہیں بلکہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اس پر تحفظات تھے، جس کی وجہ سے نیشنل اسمبلی میں یہ ایشو کیا، ہمارے ریزولوشن بھی پاس ہوئی اور پھر یہ ڈیسائیڈ ہو کہ 5% جو ہے بطور اسمبلی پاکستان میں اس کو کرا کے چیک کر دیا جائے. ہونے کے بعد گورنمنٹ آ گئی 2018 میں. تو ان کے ساتھ جو ہمارا ایگریمنٹ تھا وہ بھی یہی تھا کہ جی نئے سینسس ہونے چاہیے، اس لیے کہ جو بجٹ بھی بنتا ہے، جو بھی آپ کی ارینجمنٹ ہوتی ہیں وہ سینسس کے اوپر ہوتی ہیں. کراچی کی آبادی 3 کروڑ کے لگ بھگ ہے، اسے گنا ہی 1 کروڑ 40 لاکھ کیا. تو جب 1 کروڑ 40 لاکھ آپ آبادی گن رہے ہیں، آپ نے آدھی سے زیادہ آبادی ہی نہیں گنی، تو جو ریسورسز کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ بھی آبادی کی بنیاد پر ہوگی، ڈیولپمنٹ ہوگی آبادی کی بنیاد پر ہوگی، کسی ضروریات زندگی جو پرووائڈ کرنی ہے وہ بھی آبادی کی بنیاد پر ہوگی. تو 3 کروڑ آبادی والے شہر کو جب آپ 1 کروڑ 40 لاکھ گنیں گے تو آپ ہر قسم کا ارینجمنٹ کریں گے اور 1 کروڑ 40 لاکھ کو کریں گے. تو ہماری جو کے ساتھ بھی ڈیمانڈ تھی، انہوں نے ہماری ڈیمانڈ مانی اور انہوں نے باقاعدہ اس کو ایکسپٹ کیا کہ آئندہ جو بھی الیکشن ہوگا 2023 کا، اس سے پہلے مردم شماری نہیں کروا لی جائے گی. اور انہوں نے بچت کے لیے پیسے کے رکھے ارینجمنٹ شروع بھی کروا دیا تھا. اور اسی ایگریمنٹ، اسی پوائنٹ کو ہمیں جب وفاق کے ساتھ PDM کے ساتھ جب ہمارے مذاکرات ہوئے، ایگریمنٹ ہوا، اس میں بھی اسی سینسس کا ذکر ہے کہ آئندہ جو بھی الیکشن کیا یہ ہونے جا رہا ہے PDM کے پلیٹ فارم سے؟ دیکھیں ابھی تو جب یہ آئے معاشی بحران کی وجہ سے پوری کی پوری گورنمنٹ کی جو توجہ ہے معاشی بحران کے اوپر ہے کہ ملک کو معاشی بحران سے کس طرح نکالا جائے، کس طرح یہ مشکل فیصلے کیے جائیں کہ ہمارا ملک ڈیفالٹ کی طرف نہ جائے. اسی بنیاد کے اوپر کے ٹیکسز بھی لگ رہے ہیں اور سبسڈیز بھی ختم کی جا رہی ہیں. IMF کے پاس عمران خان صاحب کے ٹائم سے ہمارا جو فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے وہ گیا ہوا تھا، انہوں نے ایگریمنٹ بھی کیا تھا IMF کے تحت. تو اب جو ایگریمنٹ IMF کے ساتھ کر لیا گیا تھا تو IMF نے اپنی مزید جو ان کی طرف سے انسٹالمنٹ آنی تھی، جو کوارٹرز آنے تھے، وہ انہوں نے روک دیے کہ اس کو ہمارے ساتھ جو ایگریمنٹ کیا اس کو فل فل کریں. اب ان کا جو دباؤ چل رہا ہے فل فل کرنے کے لیے، اس کو فل فل کرنے کی وجہ سے آپ دیکھیں پیٹرول 250 روپے تک چلا گیا، ڈیزل 250 روپے تک چلا گیا، ریٹس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. یعنی وہ ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ جی آپ اپنی ریونیو جنریشن کو بڑھائیں. آپ کو دوسرے ممالک تب تک آپ کو قرض دیتے رہیں گے، ریونیو جنریشن کو بڑھائیں اور جو آپ کا یہ جو شارٹ فال ہے اس کا سبسڈی جو آپ اتنی زیادہ دے رہے ہیں اور پیٹرول کے اوپر ان کے اوپر سبسڈی بھی ختم کریں، ٹیکس لیوی لگائیں تاکہ اس کو جو آپ کہیں نہ کہیں آ کے میچ کریں. تو اب اس کی دنیا بڑی محبت ہے 3 سال تقریباً آپ کی عمران خان صاحب کے ساتھ، اور اچانک
अचानक से आपने मंजिल को कहीं और तब्दील कर दिया, इसके पीछे क्या वजह थी? हालांकि आप लोग हमेशा इकट्ठे होते थे पिछले 3.5 साल और पीपल्स पार्टी को बड़ा टफ टाइम दे रहे थे। देखिए ये सब कुछ अचानक भाई 1 साल पहले से हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अभी हम एक तरफ से डिसीजन रखते हैं, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बार बार नॉक कर रहे हैं कि जनाब आपने ये हमारे से फायदा किया। कुछ इश्यूज ऐसे थे अगर कोई दिलचस्पी करते तो 6 महीने के अंदर हमारा सब फाउंडेशन का किनारा आवाम की फलाह सोशल वेलफेयर अनअनाउंस उसके ऊपर पाबंदी रशीद साहब वो चाहते वफाकी हुकूमत से कहते हैं सिंध हुकूमत से कहते हैं कि गैर एलानी ये पाबंदी खत्म की जाए, उनको पूरे कराची के अंदर एम्बुलेंस सर्विसेज मैयत गाड़ियां सख्त खाने हॉस्पिटल से चलाने की इजाजत दी जाए। इसी तरीके से हमारे जो पॉलिटिकल दफातर हैं वो तमाम पॉलिटिकल दफातर हमारे पास हैं, उनको खोलने के इक़दाम किए जा सकते थे, नहीं किए गए। फिर सियासी बुनियाद पर हमारे पास बहुत सारे टॉप लीडरशिप पर भी और नीचे जो हमारे वर्कर्स हैं उनके ऊपर कई तालियां बजाने के ऊपर केस बन गया, कई नारे लगाने के ऊपर केस बन गया, हम पानी के लिए एहतजाज कर रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं, वाई कट गई। तो ये इस किस्म के जो सियासी मुकदमात थे उसकी वो भी एग्रीमेंट में शामिल था। फिर उसके साथ साथ कराची की डेवलपमेंट का इशू था कि जी आप ड्यू शेयर दीजिए कराची को, ये आपको 4,000 अरब रुपए के करीब कमा के देता है, आप इसको 15 अरब भी देने को तैयार नहीं। आप इसका पैकेज बनाएं, आप इसको इंटरनेशनल सिटी, इसको जितना डेवलप करेंगे ग्रो करेंगे पाकिस्तान के रेवेन्यू में उतना ही इजाफा होगा। आपको याद होगा एक टाइम ये बातचीत चली थी, मीडिया के ऊपर गया था FDR की तरफ से कि खाली लियाकताबाद इतना टैक्स देता है जितना पूरा लाहौर देता है। आपको अगर लाहौर जितना बजट ही दे रहे हैं आप डेवलपमेंट का, तो कराची कहां से कहां तरक्की करे। तो ये मुख्तलिफ इश्यूज की वजह से आप गए या आप किसी के प्रेशर मार नहीं, ये इश्यूज तो हमारे चल रहे, ठीक है, जो फुलफिल नहीं हो रहे, जिनके ऊपर कंप्लायंस नहीं होता, जिसपे इम्प्लीमेंट नहीं होता। अब उसके बाद जब ये मरहला आ गया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो हमारी कई मीटिंगें हुई PDM, हमने यही बातें रखी थी। हाँ, इमरान खान साहब जब यहाँ आए जाने के बाद उन्होंने तो कोई बात नहीं की, वो आए क्यों? अच्छा, हाँ, वो हमसे चाहते कि आए, बजाय बैठे गपशप की, चाहे पी चले गए, नहीं कोई बात ही नहीं की उन्होंने किस लिए आए, सब मुलाकात करने आए। इसी तरीके से इस्लामाबाद में इनकी टीम के साथ टीमें थी, इनसे हमारी मुलाकात हुई। आज के जरा रात तक ये 3 मसले आपके हल कर देंगे, अगले दिन कह रहे हमने बता दिया, वो बताइए भाई आपने एग्रीमेंट पर जो भी मुकाते हैं सर भाई, हमने कोई गन पॉइंट पे तो आपसे साइन नहीं करवाए। आप जिन मुकात को ये समझते थे कि भाई ये हम हल कर सकते हैं तो आपने एग्रीमेंट पे साइन किया ना, वही एग्रीमेंट अभी PDM ने किया, साइन किए सारी लीडरशिप ने, पीपल्स पार्टी ने भी। जिन मुकात को आप समझते हो कि भाई इनको हम हल कर सकते हैं, जब सिग्नेचर कर रहे हैं ना, फिर बाद में आप ना करें। तो ये इश्यू हमारे 1 साल 1.25 साल से चल रहे थे दबाते थे। ये जो है ये समझ लीजिए कि गर्मा गर्मी चल रही थी, जब ये मामला आ गया उनके जब अपने लोग इनके साथ थी तो हमारे साथ रहने से इनको हुकूमत थोड़ी लग जाती। इनके 24-25 लोग आसिफ अली जरदारी साहब ने दिखा दिया हमारे लोगों को, देखिए कितने लोग हमारे साथ PTID के प्रेसिडेंट सारे, अब आप अगर उनके साथ रहेंगे भी हुकूमत इलेक्शन जो है वो दोबारा PTI के साथ या PDM के साथ ही नहीं कौशल भाई, हमने तो MQM की तारीख है जब हमने पहला इलेक्शन लड़ा, उसके बाद हमने जितने भी इलेक्शन लड़े, चाहे 93, 97 और 2002, 2008, 2013, 2018, हमने किसी भी इलेक्शन में कभी किसी के साथ चैलेंज नहीं। हमने तनहा इलेक्शन लड़ा है। इलेक्शन लड़ने के बाद फिर जिस पार्टी के साथ भी गुजरा DLP की अगर बात की जाए तो अभी कराची में इलेक्शन हुआ उसमें बड़ी मुताबिक हुई, आपस में BSP का एक बड़ा फैक्टर है कराची में। आप
سے یہ نکلی گئی ایک جماعت MQM سے نکلی گئی, TLP ایک نیا فیکچر آ گیا. تو اس سارے کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ مینج کر لیں گے؟ اربن پالیٹکس میں بھی دیکھیں, ابھی ریسنٹ رزلٹ دیکھیں تو بڑا اچھا ووٹ بینک کر رہا ہے. لیکن TLP کوئی سیاسی جماعت تو ہے نمبر ہے, اور نہ ان کا کوئی سیاسی ایجنڈا ہے, اور نہ ان کا کوئی عوام کی خدمت کا کوئی ایجنڈا ہے. وہ ایک ایسے ایشو کو وہ ایک ایسے ایشو پر گامزن ہے لبیک یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو ہر مسلمان کے دل کی آواز ہے, ٹھیک ہے. تو اس ایجنڈے کے اوپر یہ چل رہے ہیں. اب بات یہ آتی ہے کہ اب ان کے ساتھ ہمارا جو اختلاف ہے, ہر سیاسی اختلاف ہوتا ہے, ہر سیاسی پارٹی کا اپنے ایجنڈا ہوتا ہے, اپنے منشور ہوتا ہے. ہم گزشتہ 1987 سے 35 سال سے ہم عوام کے خدمت کر رہے ہیں. تو عوام جب مذہب سے باہر ہوتے ہیں انہیں MQM کی ساری خدمات پائی جاتی ہیں, سب کچھ. اب یہ جو TLP کا فینومینا ہے, کہیں سے 8,000 ووٹ لے لی, کہیں سے 5,000 لے لی, کہیں سے 22,000 بھی لے لی, کہیں سے 11,000 ووٹ بھی لے لیا, یہ بڑا کم ریشو ہے بنتا ہے نیشنل اسمبلی کی. یہ پوری پلان یہ ساری چیزیں ہوئی کہ ایک تو ورکنگ ڈے کے اندر الیکشن رکھ دیا, ویسے ہی لوگ موجود ہیں علاقے میں. اور دوسری بات یہ کہ یہ پوری پلان ہوا کہ جس میں لوگوں کی تعداد بڑھے گی, 2 گھنٹے کے بعد لوگ مختلف علاقوں سے جلدی آئیں گے, پولنگ اسٹیشن پر کریں گے. یہ PSP اور TLP نے مل کر لوگ فائرنگ کی کوئی وجہ تھوڑی تھی, وجہ تھی نہیں. وہاں آپس میں مرکروں کا تصور ہو جاتا ہے, جھگڑا ہوتا ہے, لیکن فائرنگ کرنا ان کی لیڈرشپ کا وہاں موجود ہونا. آپ یہ دیکھیے سعد رضوی خود موجود, اور بھائی جان چھوڑ کے سعد رضوی صاحب یہاں موجود, PSP کے مصطفیٰ کمال وہاں پہ موجود, اور انیس قائم خانی ان کے صدر موجود, پوری سینٹرل کیبنٹ وہاں موجود. اس کا کیا مقصد ہے؟ الیکشن کمیشن نے بلایا نا فوٹیج کو دیکھ کر, ویڈیوز کو دیکھ کر مصطفیٰ کمال کو کیا 50-60 افراد کے ساتھ ویڈیو کیمرے لگے ہوئے, تو اس میں ساری چیزیں آ گئی. لیکن پولیس کو کوئی رول نظر نہیں آ رہا تھا اس کو. میں خود معلوم کہیں پولیس کا رول نظر نہیں آیا. جس کا دل چاہ رہا پولیس آفیسر میں پوچھے, جیسے میں نے مصطفیٰ کمال کی مثال دی نا, 60-70 لوگوں کے ساتھ اسے بیلٹ پیپر لے کے پھاڑ دیے, پولیس کا کچھ نہیں کیا. تو یہ ایک لارمنگ ہے. پھر اسلحے کا جو استعمال ہوا ہے یہ بھی بڑی ایک تشویش والی بات ہے کہ ایک کا ہونا, سعد رضوی صاحب کا یہاں پر آنا, ان کے لوگوں کا اس طرح جو ویڈیوز چلی ہیں جس طرح اسٹریٹ فائرنگ دھمکی عامر ان کے بیانات چل رہے تھے سوشل میڈیا کے اوپر. تو یہ الارمنگ ہے. تو فل فلیج سیکورٹی کے ساتھ ایزی نہیں لینا چاہیے, اسے ایزی کیا. ایک بات اور میں بتاؤں, حیرت انگیز بات میرے لیے کیا ہے کہ اس میں نے 240 کی جو کانسٹیٹوئنسی تھی, اس میں 309 پولنگ اسٹیشن, وہ تمام کے تمام پولنگ اسٹیشن کو انہوں نے سینسٹیو ڈکلیئر کیا ہوا سب کو, اور اس کے باوجود سیکورٹی کا اس حساب سے ارینجمنٹ نہیں تھا جو سینسٹیو ہلکے کے اندر. یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے, بڑی تشویش والی بات ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا. جی بہت بہت شکریہ جی محمد شاہد صاحب. ہم بات کر رہے تھے کراچی کے ایشوز کی, اور کراچی کے تمام اسٹیک ہولڈر, چاہے وہ MQM ہو, چاہے وہ PDM ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, چاہے وہ PSP ہو, جب سارے آپس میں مل کے صرف لوگوں کے ایشوز کی بات کریں گے, جیسے محمد شاہد صاحب نے کہا کہ ہماری جو الائنس ہوا ہے گورنمنٹ کے ساتھ وہ پیپل اورینٹیڈ ہوا ہے, وہ کسی وزارت کی اس پہ نہیں ہوا. تو جب اگر تمام اسٹیک ہولڈر کسی طرح کی اپروچ کر کے ایک پازیٹیو طریقے سے یقیناً کراچی کیا میں یہ سیاسی باتیں کلک کر کے ادا کر سکتی ہیں. دیکھتے رہیے نئے پیمان کے ساتھ.